ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଜୋରସୋରରେ ପୁରା ଲାଗି ଯାଇଛନ୍ତି କାଳିଜାଇ ଯିବା ପାଇଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ଆମେମାନେ ଚିଲିକାର ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ରିତୁଜି ଆଉ ଦୀପୁଜି ସବୁ ନାହାଫା ସଫା କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରିବେ। ରିତୁଜି ଆଉ ଦୀପୁଜି ଏସବୁ ପଇସା ଦେବେନି, ମାଗଣାରେ ସବୁ ଯିବେ। ଗୋଟେ ଆନ୍ଧ୍ରା ଟ୍ରକ୍ ଭଳିଆ ହେଇଛି। ବ୍ରାଉନ୍ ଷ୍ଟୋଭରେ ଆସିଲେ ଆଉ ଏକୁଟିଆ ଟିକିଥିବ କେବଳ ଗାଡ଼ି ସେ ଟେକି ପଳେ। କେତେ ବଡ଼ ଜେନେରେଟରଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ନଦା ଯାଉଛି ଆମ ଡଙ୍ଗାରେ। ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ 5-7 ଜଣ ଲୋକ ଧରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଓଜନ ହେଇଛି। ମାତା କିଲୋ ତ ଆମ ଗାଁ ଡଙ୍ଗାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ନୂଆ କରି ଆସିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କାଳିଜାଇ ଯାଇଥିଲେ, କାଳିଜାଇରୁ ବୁଲିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧାବନ୍ଧି ସବୁ ଚାଲିଛି। ଆକାଶର ଆଉ ଡିଜେ ବାଲା ଆମର ବିପିନ, ଯାହାକି ବନ୍ଧାବନ୍ଧି ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରାତି 4ଟା ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ମୋର ରଖି ସାରିଲେଣି ଯିବା ପାଇଁ। ତ ମୋର ଚିଲିକା ଯିବାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଗରୁ ମୁଁ ସବୁ ସାଇଜ୍ କରି ରଖିଦେଲି। ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାହାଣକୁ ଆସି ସାରିକି ମାଛ ମାରି ସାରିକି ତାପରେ ଯାଇଛି ଆମେ କାଳିଜାଇ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ସବୁ ପୁରା ଡିଜାଇନ୍ କରିକି ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇଠି ହିଁ ତାଙ୍କ ଡଙ୍ଗାକୁ ଡେଇଁକି ପଳେଇଲି। ରାସ୍ତାରେ ଆମ ଗାଁ ଜେଟି ପେଣ୍ଠ ଦେଖିପାରିବେ, କାଳୁପଡ଼ା ଘାଟ ନୂଆ ଜେଟି ପେଣ୍ଠ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆକାଶର ତପୁର ଲାଇଟ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଉପରେ ପୁରା ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଗରେ ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କରିମଙ୍ଗା ଆଡ଼େ ତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଦୀପୁନା ବାବୁ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ତପୁ। ସାଉଣ୍ଡ ବାସୁଛି, ଡିଜେରେ ନାଚୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଆକାଶ, ତା ପାଖରେ ଆମର ବସିଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ପ୍ରକାଶ ଆଉ ରମା ତେଜ, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ନିର୍ମଳ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ବଲ୍ଲୀ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ରୋଷେୟା, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ରମେଶ ଦାଦା ଆଉ ଦୀପୁନା ଆଉ ସନି ମେସିନ୍ ଧରିଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟାବଚା ସବୁ ଚାଲିଛି ସକାଳୁ ଜଳଖିଆଟେ ଗୋଟେ ହେବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଡଙ୍ଗା ସାରମୁହଁରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଷ୍ଟରେ ଚୁଲି ଲାଗିଲା ଆମର। ରିତୁଜି ଆମର ଗାଜର କାଟୁଛନ୍ତି, ତା ମଝିରେ ମଝିରେ ଗାଜର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚୋବେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭୁକଡ଼ କାହିଁକା ହମେଶା ଭୁକ ଲାଗତା ହେ ସୁବେ ସୁବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେନ୍ତୁଳା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି, ମସଲା ମସଲି ସବୁ। ସେନ୍ତୁଳା ତ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ସେନ୍ତୁଳାକୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉପମାଟା ହେବ ଆମର। ସକାଳୁ ପିଲା ଜଳଖିଆ କରିବେ, ପାଖାପାଖି 9-10ଟା ହେଇଗଲାଣି। ଚିଲିକା ମଝି ମଝିଆ ତ ହେଇଗଲାଣି ପ୍ରାୟତଃ। ତ ପ୍ରଥମେ ଯାଇକି ଆମେ ସାନ୍ତରା କୁଦକୁ ପାଖେଇବୁ, ଯେଉଁଟାକି ମିନି କାଳିଜାଇ କୁଦ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରିବେ ଡିଜେ ବାଜୁଛି, ବୁଲୁ ନାଚୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଜେର ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣେଇ ପାରିବିନି, କାହିଁକିନା ମୋତେ କପିରାଇଟ୍ କ୍ଲେମ୍ ଆସିଯିବ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଖନ୍ଦା ଜାଲ ବସି ପଞ୍ଜୁରୀ ଉପରେ କ'ଣଟା ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାନ୍ତରା କୁଦ ପାଖାପାଖି ତ ହେଇଗଲାଣି, ବାଣିଆମାନେ ଜାଲ ବସାଉଛନ୍ତି। ମିନି କାଳିଜାଇ କୁଦ ଦେଖନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି ଆମେ। ଟୁରିଷ୍ଟ ଡଙ୍ଗା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ଗୋଟେ ଲାଗିଛି। ଟୁରିଷ୍ଟ ଡଙ୍ଗା ପ୍ରାୟତଃ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏପଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ମିନି କାଳିଜାଇ କୁଦରେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଠିକି ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଟୁରିଷ୍ଟ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଏ ଦ୍ୱୀପର ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏ ମିନି କାଳିଜାଇ କୁଦ ମୁଁ ଆଗରୁ ଯଜ୍ଞ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଥିଲି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଛି। ଆମର ପାଖାପାଖି ଜାଲ ବସିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିକି ଯଜ୍ଞ ଟାଇମ୍ରେ ବୁଲିକି ଯାଇଥିଲି। ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି କରିକି ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ଏଠି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ତ ପ୍ରାୟତଃ ସୁନସାନ ହେଇକି ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ହେଇକି। ପ୍ରାୟତଃ ଏଠି ଟୁରିଷ୍ଟ କମ୍ କମ୍ ଆସନ୍ତି ମିନି କାଳିଜାଇ କୁଦକୁ। ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ ମନ୍ଦିର,
आम गाँ पिला सब ये आसिले हारी सांग पिला निर्माण चली बर्तमान प्रथम टी छोट मंदिर थिला एबे टिके आउ टिके बड़ करी तोलुछंती माँ कालीजाई जाकि भितर अछंती। एठी बुलिबार मजा टिके अलगा कहीं दीपरे माँ कालीजाई अछंती आउ गोटे दुकानटे भी अच्छी आउ छोट छोट कुड़ी घर माने भी अच्छी। तो ये दीपरू बाहर की आम ए बर्तमान जाऊँ सातपड़ा को देखु केते गुड़ा टूरिस्ट डंगा पूरा सातपड़ा रू आसुची बहुत गुड़े टूरिस्ट डंगा एत गुड़ा तो टूरिस्ट डंगा सेपटे बालुगाँ पटे काली जाइए भी जाऊन एत डंगा एपटे बुलूँ कहीं एपटे डलफिन देखा आसुँच प्रायतः आगे बेले बहुत डलफिन आसते ना ना ठीक ना कहीं आम तो देखा पाइलुनु किंतु देखु केते सारा टूरिस्ट आछंती किंतु एबे आम साउंड बंद अच्छी कहीं साउंड बाजिले शायद किए कौन कह बोली से आमर साउंड वाला साउंड सब बंद कर जाइछंती आ टिके आगु गला पर आमर साउंड लगा जिवो साउंड लगे शायद किसी होई नथांदा किंतु एठी डलफिन आसंती सेथिपाई साउंड लगिया जाइनी ऋतुजी वर्तमान नाचुंती आ देखो टूरिस्ट मैंने भी नाचिले वर्तमान आम साउंड लगी गलानी देखु याड़ी क्याड़ी जिते भी डंगा आसो सब गुड़ाक सब साउंड आम लगी बोलिका भी डेउथे आम भी फुल मस्ती करके पूरा नाचु किंतु मुझे आपण मानक देखे पारिनी एथिपाई साउंड लगी बेले मुझे भी देखे पारिनी आपको कहीं कॉपीराइट क्लेम आसीजो मते साउंड तो से टिके फिका फिका लगी पारे। ये देखंतु सब डांस कर जाउछंती आम साउंड रो ताले ताले बहुत खुशी लगुच टूरिस्ट मैंने जिते नाची नाची जाउछंती आम गीत बाजिले देखंतु केते जोर से नाचुंती एया ही मजा ना साउंड लाइट साउंड नहीं गले देखंतु आम सांग पिला माने बहुत नाचुंती एबे वर्तमान मुहाण मु सीधा आम डंगा पूरा सीधा होगी जाऊँगी मुहाण मो पाखापाखि हो गला मुहाण मोर बालिकुद बहुत फेमस देखो बालिकुदटी देखो बहुत सारा डंगा लगी बहुत टूरिस्ट आछंती बट आम गोटे आउट साइड की जाऊँ कहीं साउंड बाजिले का टूरिस्ट मैंने डिस्टर्ब हो पारे आम साइड की जाऊँ आउट साइड की जाकि साउंड बाजो आम बहुत मजा मस्ती करके हम जाऊँ बर्तमान तो जिते आम आउटसाइड की जाकि गोटे जगार लगेलु से गोटे टूरिस्ट डंगा थिला किंतु गोटे मोटा भाईटा आसिक आमर कहला आठी भाई डंगा लगे हेनी कहीं लोक मैंने अच्छा जदि लगेब आपण मैंने आउटसाइड की जातु डीजे बजेबे एठी टूरिस्ट मैंने डिस्टर्ब हेबे तो आम कथा शुणिकी आउटसाइड की डंगा काढ़िलु पुणी थे कहला भलरे भाई सेपट को डंगा नहीं जाओ ना कि भल हेनी आपण मैंने जानी ना कि एपटे टूरिस्ट डंगा लगिला बेले साउंड बजा जाए जदि बजेबार अच्छी ताले साइड की जागी बजातु आम कहलु हौ भाई आपण जगह आपण जहाँ करेंगे आम तो कुणिया होइकी आसचु ना थोड़ी ना आमर एठी रात चलची आपण इच्छा आपण जहाँ कहे चलतु भाई सेपट को पलैबा आमर कौन अच्छी आमर कहीं डिस्टर्ब क्या करवा चलो भाई ना काढ़ भाई डंगा काढ़ जी बाहर सेपट को तो आम सेपट को आउटसाइड की जाऊँ गोटे भाई देखिकी आम डीजे डांस से करते तो आमको से मैंने डाकिले कहले आस आस ये डंगा लगा तो आम से लगेलु जाकि देखु आम डीजे बाजू से भाई मैंने भी नाचुंट वर्तमान तो आम ये लगेलु तो आम पिला माने तो पूरा उच्छनिया होगी रही पूरा सुखिला उपर डेईकी शहे शहे पूरा डांस करने को लगिले तो आम डांस देखिए से भाई मैंने भी आम सागर डांस करने को आसीगले आम पाखक आम साउंड डीजे देखिकी पूरा बहुत मजा मस्ती करके पूरा नाच गीत कले बहुत भल लगिला आ सांग को जदि डीजेटा मुझे आपको शुणी पारती ताहले आहरी पूरा चान चान लगे डीजे शुणी पारे से बहुत मन मोर दुख कौन करवा यूट्यूब रो जहाँ नियम से शुणी पार तो चलते एबे आगु आगु कौन हो देखा तो ये भाई जनक आसिले आमर निश्वा भाई जनक ये टी भल कथबार्ता कहले भाई आपण मैंने नुआरे आछंती जानी ना एठा कथा कौन होइछि ना माने सेपटे समुद्र कूल अच्छी ना समुद्र कूल रे भाई 3-4 जन सांग मिसिकी मद खाई समुद्र कूल भितर पशि जाइथिले तांकर डेथ हो जाइछि तो आपण मैंने दयाकरी सेपट को देखिकी जिबे आउ निशा पानी टिके करिवेनी
ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୟାକରି କହୁଛି ସେପଟକୁ ଯିବେନି, ଯଦି ଯିବେ ତାହେଲେ ନିଶା ପାଣି କରିକି ଯିବେନି, ସମୁଦ୍ର ମଝିକି ଯିବେନି କେବେ। ତ ଏଇ ଭାଇ ଜଣଙ୍କ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଖାଇବା ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ଅଦା ରସୁଣ ଗୁଡ଼ା ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଭାଇ ଟିକେ ଆମର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦିଅ। ଆମେ କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ ଆଣ। ତ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ସରିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଡଙ୍ଗା ଆଉ ଆମ ଡଙ୍ଗା କେବଳ ଏଇଠି ଲାଗିଛି, ଆଉ ଲାଗିନି। ତ ଆମର ଲାଗିଲା ବେଳେ ସାଉଣ୍ଡରୁ ଉପରେ ମୁଁ ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଟିକେ ହାତ ଗୋଡ଼ ହଲେଇ ହାଲି କରିକି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି, କାହିଁକିନା ନାଚିବା ପାଇଁ ତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା। ତ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଯାଉଛୁ, ମୁଁ ସମୁଦ୍ର ପଟକୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯାଇ ହବନି। ତ ଆମେ 5-7 ଜଣ ମିଶିକି ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନସାନ ଝାମୁଗଣ, ପୁରା କେହି ନାହାନ୍ତି। ମାରିକି ହଜେଇ ଦେଲେ ବି ଏଠି କିଛି ଜଣା ପଡ଼ିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଖାଲି ଝାମୁ ବଣ ହିଁ ଝାମୁ ବଣ। ତ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭିଲା, କ'ଣ ସେଠି ଖଡ଼ଖାଡ଼ ହେଉଥିଲା। ଆମେ ତ ପୁରା ଦେଖିକି ପୁରା ଡରି ଯାଇଥିଲୁ ସେଭଳିଆ କ'ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲୁଣୁ ଆମେ। ସେ ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ଦିଶୁଛି ସେଇଠି ତ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆସିଥିବେ ଆଗରୁ ତ ଜାଣିଥିବେ ନିହାତି, ଯେଉଁମାନେ ଆସିନଥିବେ ସେମାନେ ତ ଜାଣିନଥିବେ। ଆମେ 4-5 ଜଣ ଏବେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯାଉଛୁ। ଆମ ପଛେ ପଛେ ବି ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି ବହୁତ। ଆରେ କ'ଣ ସାଉଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଉଛି ଏଠି? ଆରେ ଫଟୋ ଉଠେଇବାକୁ ଆଇଛନ୍ତି ରେ। ପୋଲିସ ଅଫିସର ଆସିଛନ୍ତି ରେ ବାପ। ଆସିଛୁ ଦେଖିବାକୁ, ଆଉ ସେପଟେ ଡଙ୍ଗା ଆମର ଲାଗିଛି। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ସେଟା ଖାଡୁ ଖାଡୁ ଶୁଭୁଛି? ହରେ ସେଇଟା କ'ଣଟା କିରି ଆସି ଲାଗିଛି, ବଡ଼ ଟିମିଟା କିରି? हे गाइस ଗୋଟେ କଇଁଛଟା ମରିକି ପଡ଼ିଛି ଏଠି। କଙ୍କଡ଼ା କାହିଁ କଙ୍କଡ଼ା ଗୋଟେ ଆଲ କଙ୍କଡ଼ା। ଆରେ ହଁ ରେ କେଡ଼େ କେଡ଼େ କଙ୍କଡ଼ା। ଚାଲ କିଏ କେତେଟା କଙ୍କଡ଼ା ଧରୁଛି ଦେଖିଆ। ଆରେ ଏ ଭାଇ କେଡ଼େ କଙ୍କଡ଼ା ଧରିକି ଆଇଲା। ସେ ଭାଇ ତ କାମୁଡ଼ି ଦବ। Go go go! अरे भाई जहाज डरे। भाई माने एठी गोटे भंगा जहाज पड़ी, आम जाकि एक्सप्लोर करके पाईगलु। केते वर्ष तलर जहाज आम जानिनु, बट देखंतु केते बड़ जहाज होइछि। पूरा बहुत दूर चल चली आसिला परे जहाज नुह रे, एटा तो बत्ती घर। गोटे कुआडू भासी भासी अच्छी सोलो उड़ा ना। ये हूँ गोटे बत्ती घर होइथिबो, जो लाइट घर लाइट हाउस होइथिबो एटा। एटा एइटे ही थिला, एइटी गड़ी पड़ी छला। बहुत दूर समुद्र नडा बाजी की गड़ी पड़ी छे। हेले एटा बहुत पुराना लाइट हाउस एटा मत लागुछ। चलो कुछ तो एक्सप्लोर कर लिया हमने, चलो जाते हैं। तो आज वीडियो ये रखुची, नेक्स्ट पार्ट देखे भी आमे कौन कौन करछु।
ତ ଦେଖନ୍ତୁ ରାତିରେ କି ଭଳିଆ ଲାଇଟ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଲଗେଇକି ପୁରା ଆମର ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛୁ। ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଆସିଲେ କାଳିଜାଇ ଠିକି ବି ଯିବୁ। ଆଉ କାଳିଜାଇ ଠି କେତେ ଉତ୍ପାତିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗଣ୍ଡରେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା କାଳିଜାଇ।